Good morning, family members. How are you all? I hope all are doing great. Apni kan screen te saw pare ase thumbnail aur title pora ajila video to ki hobola ase. Ajila video to duita update dibola ase. Beshi important daily news update ase. First update to hole apni kan screen te saw pare ase Nagaland News Network kan pora Sir Max Naga CPP Common Public Platform tai ke question korise duita tinta question korise. Itu therapist jela case law porte. To tai pora jawab dia thamde. Itu janibo pare se ki therapist je to hole trade license থাকা নাই আৰু তাইলে সার্টিফিকেট টু ইটো সার্টিফিকেট তিনটা সার্টিফিকেট টু সেম ডিউরেশন দে কৰিনা আছে তিনটা কোর্স টু তিনটা সার্টিফিকেট কোর্স টু ইটো সেম ডিউরেশন পৰা লইনা আছে সেম পিরিয়ড পৰা লইনা আছে তো কিমান জেনুইন আছে আৰু কিমান হসা আছে ইটো সার্টিফিকেট খান বি ইটো একটা কোশ্চেন হুদি আছে সেকেন্ড পয়েন্ট টু ইটো ট্রেড লাইসেন্স ল বোর্ড আছে ফর এক্সাম্পল আজিকালি বিজনেস কৰিলেবি কি দোকান খান খুলিলেবি আৰু मेडिसिनल दुकान खान लेबी फार्मेसी खुलिबि लेबी अलग अलग की खुलि लेबी इतो ट्रेड लाइसेंस तो बेसी इम्पोर्टेन्ट आसे पब्लिक खान भी जानि ना आसे आरो तो इतो उपरते एकटा ट्रेड लाइसेंस ना थाके ना क्लिनिक एकटा चলাই थाका तोले डांगर क्लिनिक चला थाका तोले इतो एकटा बेसी इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन आसे आरो एकटा इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन ताते एराइज हो आसे इतो पब्लिक खान भी जानिबो मन आसे तो আমি খানলা স্যার ম্যাক্স নাগা পরা এনেকা যাইনা ডিএমসি অফিস তক যাইনা তাই এনেকা ফাইট করা হতো কারাপশন এগেইনস্ট ফাইট করা হতো আর থেরাপিস্ট যেহেতু ইতাতো বি মিডিয়াতে তো আহা নাই হলি বি আই বলে চান্স আছে কিলে মানে তাহান পরা কইনা আছে নিউজ চ্যানেল খান পরা কি তাহান লতে বি ইন্টারভিউ লব থেরাপিস্ট জেলতে বি ইন্টারভিউ লব কইনা তাহান পরা কইনা আছে তাহান থেরাপিস্ট জেলাবি ভিউজ এন্ড ওপিনিয়ন্স কি আছে তো লপটে জানিব কারণে এটো Nagaland News Network la anchor pora tai pora reporter bi tai pora ne koina ase to let's see ki obola ase itu update to viral ho ase koina moi short pora apni ke janai dia ase viewers second update important ase beshi important update ase duita update law pore kotha korba jeto to itu plastic pollution ar waste management law pore kotha korbo to update eneka ase Mukokchung te ekta program eneka organize kora thaka dole awareness program on plastic pollution health in Mukokchung district under Nagaland te eneka plastic program held kurse to itu awareness program to a one day awareness program hi thakise koina apni ke janai dia ase aru training program on plastic pollution waste management and segregation took place at Mukokchung Baptist Church on Tuesday. The event was jointly organized by the Mukokchung Senso Mongdang and the Women Ministry of Mukokchung Baptist Arago in collaboration with the Young Women Christian Association Mukokchung. To tahan itu duita organization eneka collaborate kurina kiba kurisi to program to kuribo parise aru LH Tangi Man and former commissioner and secretary to the government of Nagaland and founder of Earth Alliance delivered the keynote address on reducing plastic pollution in our daily life. To ami hanla LH Tangi Man taipora bene koise itu loporte itu plastic pollution to day by day increase ho ase to public kan bi plastic pollution to olop to bhabibo lage aro plastic to komti use koribo lage koina ethi bi public kan ke request kori ase itu video la through pora